Hi po. Sir Matt. Hi po. Sir. Good. 3, 2, Sorry po. Sana. Isa. Sila security. Asa mo pintilpin? Bading ka. Welcome back to Jensen Sir Matt and SG. Nakuha namin ang gamit. Babalik kami. Pasara na lang. Sir Matt, SARS. Hello po. Dali ang ilong sulod. Kaya sa sana. Mayor. Kaya po 8. Kaya 8. Hi Bianca. Hey. Good morning. Hey. Yung lahat ng gamit dito.